নাম জয় শ্রী রাম। চলো এই জায়গাটা ধরাটা কিটা দেখা যাচ্ছে, দেখ না এই কে তুই কে? हे गाइस तो आम गाँव में भूत बाहरी बोली गाँ सारा पूरा हल्ला ही अच्छी। तो से नहीं आज आम राति पलि आसते भूत खोजते। तो आज आम को भूत मिलूँ कि नहीं चलतु देखा। आउ मो सह लिटू बड़ाबू आउ बुलू आम 4 जन आसते भूत देखापी। तो चलतु भूत मिलूँ कि नहीं देखा। এই জায়গাটা এই জায়গাটা কি দেখ না, এটা ধরাটা কিটা দেখা যাচ্ছে, দেখ না হলুছি গছ হলুছি সেইটা কিটা দেখো সেই আনসার এটা কি দেখো তো এইডি থিলা বড় এইটি থিলা এটা তো কিছু নাই কোড়ে গলা কোড়ে এই সেইয়াটা সাউন্ড শোনা যাচ্ছে নাকি? দেখো সেইয়াটা দেখো এইয়াটা সাউন্ড শোনা যাচ্ছে নাকি? তো গাইজ বর্তমান আমি আউ গোটে সাউন্ড দেখতে পাইছে। এইটি গোটে সাউন্ড দেখা যাউতলা, এটি ব্লর আসছে। এটা কিরা এই কিরা এই কিরা ধরাটা এই চলো তোর লাগুছি কি করবা জীবা নাকি? নাম প্রভু নাম নেবা, প্রভু নাম জয় শ্রী রাম। চলো বর্তমান আমি চালি আসছে ভূত পছরে, কিন্তু টিকে আগে আইলা বেলକୁ ଆମ ক্যামেরা भी বন্ধ হয়ে গলা। ଆଉ ଆମକୁ জনা পড়ুনি কিছু নাই, তথাপি এটা পুরা সুনসান এরিয়াটা। তো গাইজ বর্তমান আমরকু ভূতর হালকা হালকা মানে হোয়াইট কলর দেখা যাউতলা। তো বড়াবু কেমতি দেখা যাউতলা ভূতর টিকে এক্সপ্লেন কর। হোয়াইট কলর এমতি নাচুলা এমতি নাচি ইয়াডে চালি। তো গাইজ বর্তমান চালন্তু আমি ধান বিল আড়কু ଯିବା। তো ধান বিল আড়ে দেখবা যদি সেটি আমরকু ভূত মিলুছি কি নাই। তো চালন্তু ধান বিল আড়কু ଯିବା। आमे पूरा धान बिल खोजी आइले किंतु भूत को मिलुनी। आउ जदी मिलुची भूत दौड़ी पड़ुची ताकू देखा जाउनी। तो चलो ना आउ थरा भूत को देखबा। ए गाइस किशोरा गछ ऊपर की बसची, एरा ओरिजिनल भूतटा की? हो तो हो। ए के तू के बे ए गाइस मेघू तो हमारे गांव में घू ए मेघू की करछु की? गर्लफ्रेंड से कथा होतली नेटवर्क नहीं मिल रहा है। गर्लफ्रेंड से कथा ए गछ ऊपर उठी की कथा होतलो नेटवर्क नहीं मिल रहा है। आ एटा घुड़े की करछु? ठंडा लागतला। ए गाइस ये हार्ट अटैक मारी दो फास्ट उला दे ताको धरो हमें तो पूरा डर ही जाती है। उलौची पूरा माकड़ भलिया ओ मते गुटे। तो जदी तू एठी कथा उतरु ताने से धान गछ पाखरे शॉर्ट शॉर्ट के करथुला? मु करथली। किने की करथुलो? झाडा लागुतला। बे झाडा लागुतला जे धान गछ को कने हलौथुलो? आ हमको देखि के दौड़ी पड़ौथुलो कने? तो मेटे जोरे आसुतला मो डरे दौड़ी पड़। ए भाई तो कहबा तिला हमर गां छुआ बोली तू दौड़ी छु आमे बोले भूत से ने के बिलो सारा पूरा घांटी आइला आ मिलुनी काहे भी भूत देखला बेला को एठी हमर गां में घू। हे गाइस तो हमको भूत तो मिललानी किंतु मेघू मिलला जे गछ ऊपर कथा होतला ता गर्लफ्रेंड सो। तो ताकू नहीं कि आमे पूरा बिलोसरा दौड़िले किंतु भूत ये रे मेघू थिला। तो आपण मानकु जदी वीडियोटा भल लागिथिबो तो लाइक कमेंट शेयर कर देबे। आउ आम चैनल को शेयर मध्य कर देबे।